Pagka nag-i-speed lang guys, walang salita-salita, focus lang, enjoy lang natin yung gameplay. Sabay-sabay tayo mag-enjoy lahat. I think ito na yung first boss. Ayan. Go. Oops. Ayan. Distance sila pag nawawala yun sa baba. Oops. Grabe. Oop. Uh-oh. Uh-oh. Mahit. Let's go. Focus lang tayo sa gameplay guys. Enjoy lang natin pare-parehas. Sakit, grabe. Sakit sa mata.